हावड़ा गाड़ी एक्सप्रेस सतना नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। এক 2-3 আপ হাওড়া জম্মুতাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস সকাল 8টা বেজে 35 মিনিটে ছাড়বে। Your attention please. 12822 down Puri Bhubaneswar Howrah Dhwani Express is coming on platform number 17. 12822 down Puri Bhubaneswar Howrah Dhwani Express सतना नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। এক 2-3 আপ হাওড়া জম্মুতাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস সকাল 8টা বেজে 35 মিনিটে ছাড়বে। Your attention please. 12822 number 17. 12822 down Puri Bhubaneswar Howrah Dhwani Express सतना नंबर 1-2-3 আপ হাওড়া জম্মুতাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস সকাল 8টা বেজে 35 মিনিটে ছাড়বে। Your attention please. 12822 down
35 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. অনুসরণ করে শুনবেন নির্ধারিত সময় 13টা বেজে 35 মিনিটে থেকে 3 ঘন্টা দেরিতে 16টা বেজে 35 মিনিটে আসবে। আপনার অসুবিধের জন্য আমরা দুঃখিত। कृपया ध्यान दीजिए 1594 डिब्रूगढ़ झांझा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 13:35 की देरी से 16:35 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। डिब्रूगढ़ झांझा एक्सप्रेस scheduled to arrive at 16 hours 35 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted.